El Salvador is a country that is full of beauty. We have the best surfing beaches in the world, magnificent volcanoes, exquisite coffee, and we now have become the safest country in Latin America. That's right. Antes lo arreglamos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así logramos transformar un lugar abandonado en un escenario digno. Ahora, hemos convertido este espacio en un centro de eventos de clase mundial. Nuestro país tiene una instalación. This is Jonah coming to you live in El Salvador. We're going to be reviewing the 2023 Year in Review for El Salvador. 2023 ha sido un excelente año para El Salvador. Hoy los salvadoreños nos sentimos más orgullosos, porque nos hemos convertido en un referente de reinvención para el mundo. Estas son algunas de las razones. 2023 cierra como el año más seguro en la historia de nuestro país. A principios del año, inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una infraestructura que ha sido clave para seguir ganando la guerra contra las pandillas. El SECOT es la garantía de que miles de terroristas no saldrán, ni volverán a atentar contra la vida de los salvadoreños. Desde 2019, cada fase del Plan Control Territorial ha abordado las necesidades más urgentes para la seguridad de los salvadoreños. Y aunque la seguridad ya está bajo control, debemos seguir contrarrestando las secuelas que nos dejó la violencia. Wow, stop. Wow. Okay, so what they just said is that even though the violence has ended, which has never happened before in a matter of 1 year, to go from utter destruction and death, chaos and violence, into a place where there is life, growth, hope, and optimism that's palpable, it hits you in your heart. It hits you in your chest in a way that is unlike anything that I've ever experienced in America. But what they just said was so beautiful, because what they said is, yes, we've overcome the violence, but now it's time for us to look at the problems that were caused by this violence. You have to understand that this place was more dangerous than Baghdad, and therefore these people, all they could see was the current moment, the present right in front of them, and not in a good way, in a way of, I have to survive right now. I can't project myself into the future. I can't even consider creating plans and hopes and goals in order to try and build something better for myself. The only thing that I can do is just think about right now and survive. And so they have to address that mentality, and they have to invest in the people and in the youth and in the education, so that people will start to see this fog of war being lifted. And as that fog of war is lifted, all of a sudden the people change, and they're able to actually consider the future and build and create. And that is what we're going to see here. Let's keep going. Quiero hacer un anuncio muy importante. Este día, aprovechando la celebración de nuestra independencia patria, quiero anunciar el lanzamiento de la fase 6 del Plan Control Territorial, a la que hemos llamado integración. El objetivo de esta fase es combatir las causas estructurales de la pobreza y reducir la desintegración social. En noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la Dirección de Integración. Al mismo tiempo, estamos dando oportunidades a muchos jóvenes. Estamos entregando las becas Roque Dalton, un respaldo integral para estudiantes de bajos recursos que sueñan con salir adelante. Además de cubrir el 100% de los costos académicos, incluyen alojamiento y transporte. Así, más jóvenes tienen la posibilidad de transformar su vida a través de la educación superior. Man, stop. Wow, bro, you have to understand that this makes me so emotional, because I've met these locals. There's a young man named Alejandro, and he works at I live at the house of this owner of this hotel over in El Zonte, the beach. And this is Bitcoin Beach. And there's this young man, Alejandro, 17 years old, and he actually lives 3 hours away from his job. And the bus stop he has to take in order to get there is an hour walk. So he's waking up, if he has to work at 8 in the morning, let's say, he's waking up at 4 in the morning, getting ready, walking an hour down the mountain to go to a bus stop that drives him for 2 hours to work. And he's making, he's making the Salvador wage, a good wage for a Salvadoran, but
it is not a lot of money. And then he takes that money home and he goes home and he hikes back up an hour into the mountains after being on a 2-hour bus ride, and he's giving the money to his mom. But it makes me emotional because these are the people that are being invested in by the El Salvador government, by Bukele, and by people like me who are coming here. I mean, I'm investing in that young man. I'm working with him to train him, to show him how to become a cameraman and a photographer and help me out with that, and I'm paying him with that. So I'm investing in him, and the president is investing in these same people, and that's what these scholarships is about. It's about lifting up these people because they are so pure, they are so humble, they are so honest. You would think there's so much trauma from being in this chaos and this violence for so long, and there is, but it's not the type of trauma that you would expect, where they're fearful and they're trepidatious and they're hostile. It's the opposite. The way that the trauma actually comes out is in a form of a lack of commitment, a lack of belief and faith in a better future. But that is changing, and it's palpable. You can feel it. Let's continue. Junio, El Salvador fue anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los declaro los mejores Juegos de Centroamérica y el Caribe de nuestra historia. ¡Viva el deporte! ¡Viva Centroamérica y el Caribe! ¡Viva El Salvador! Dimos un hogar a una competencia que no lo tenía. Y en tan solo año y medio logramos lo que a otros países les toma 6 años. Cumplimos con todo lo necesario, desde la calidad de la villa para atletas hasta la construcción y mejora de escenarios deportivos. Este logro es testimonio de nuestra determinación para superar los obstáculos y un legado para el deporte de El Salvador. Este año cumplimos una promesa que ningún gobierno pudo lograr en casi 20 años. Nosotros la cumplimos en 4 años. Inauguramos la central hidroeléctrica 3 de febrero, antes conocida como El Chaparral. Lo que una vez fue un monumento a la corrupción, ahora es un monumento a la eficiencia. En el centro histórico de San Salvador, miles de nacionales y extranjeros ya disfrutan de la biblioteca más grande de Centroamérica y la más moderna de América Latina. Es un moderno edificio de 7 niveles, que incluye áreas de lectura con más de 360,000 libros, espacios especializados para la primera infancia, zonas temáticas, centros de cómputo. Look at this, man. This is the National Library here. What do you got, America? What do you got? You got people who are gambling on sports, trying to make it. That's their only hope to break out of the rat race in America. My little brother, all the youth, they think that gambling is their solution. This is the solution. It's education. It's El Salvador. It's a first world country, not a third world country, America. Los 365 días del año, y su uso es gratuito. Educación, cultura, fomento a la lectura, academia, ciencia, tecnología, sano esparcimiento familiar, revitalización del centro histórico y turismo. Todo en un solo lugar. En agosto, el presidente Bukele firmó un acuerdo con Google para convertir a El Salvador en el primer hub tecnológico en Centroamérica. Google, like me, is abandoning America. We're going to El Salvador. Yeah, they'll have offices there still, but this is the new hub. This is Dubai. This is Singapore. This is Renaissance 2.0. Además, en un solo día, el presidente Bukele colocó la primera piedra de 2 obras que transformarán nuestro sistema de salud: el Hospital Rosales y el Hospital de Nejapa. I am greatly honored to announce that El Salvador will be the official host country of the next Miss Universe pageant at the end of this year. El Salvador is a country that is full of beauty. We have the best surfing beaches in the world, magnificent volcanoes, exquisite coffee, and we now have become the safest country in Latin America. That's right! The capital of El Salvador in Central America, the Miss Universe Beauty Pageant is Miss Haiti. Miss Finland is Miss Universe. Desde 1975, nuestro país no había sido anfitrión de un evento de Miss Universo.
sangre está corriendo a Durante décadas de abandono, el mundo solo conoció la parte más negativa. De Latinoamérica. Yeah, and where the hell did this negative side come from, huh? It couldn't have come from America, being an economic hitman that they always... Think about this, okay? There's the Civil War, and America is giving the terrorists guns. They're actually arming the bad guys. And they're saying, go fight against the government, get it done. But then on the other hand, they're talking to the government and creating negotiations with the El Salvador government and saying, oh no, you guys sure have a problem, don't you? You really need to deal with these terrorists. How about this? Since these terrorists are so well armed, you just take this big loan from us and owe us all this money, owe us all this interest. But they created the problem because the U.S. government, they break your leg and then they offer you a crutch. And they try to put you in debt with the crutch. That's America. Disgusting. Disgusting. Let's keep going. Con 92 muertes por cada 100,000 habitantes. Pero El Salvador ya no es el mismo. Desde hace 4 años, la realidad de los salvadoreños es diferente. En muy poco tiempo, dejamos de ser la capital mundial de los homicidios y nos convertimos en el país más seguro de América Latina. Hello, Universe. Bienvenidos a mi país. Este cambio fue clave para que Miss Universo nos eligiera como sede. El Salvador is changing, and we want you to come and see it for yourselves. You do. You absolutely do need to come see El Salvador for yourself, especially if you're a Bitcoiner, but just if you're a person who believes in hope, if you're a person who believes in freedom, God, unity of people, then this is the place that you need to come visit. I do offer the Don't Trust, Verify tour of El Salvador so that people like you can actually come here and not just come with no plan and no structure and try to find out, what do I do? Is this really what I'm seeing online? Is it legitimate? No, you contact me. I pick you up at the airport. I take you to all of the things that you need to see, the Bitcoin mining, the volcanoes, the meetups. I introduce you to people, private pool party at my house, and you're going to have 3 square meals a day. You're going to be in the best hotel in Bitcoin Beach. This is the Don't Trust, Verify tour of El Salvador. With yours truly, I will give you an incredible experience so that you can see for yourself what is really happening. Don't trust what you're seeing here. Don't trust what I'm saying to you. Verify. So click the link in the description if you'd like to verify that El Salvador is what you're seeing online. Desde principios del año, nuestro país empezó a prepararse para ser el escenario de la competencia de belleza más importante del mundo, con obras que, además de garantizar el éxito del evento, son un legado para las presentes y futuras generaciones de salvadoreños. Para recibir a las delegadas, hicimos renovaciones en el aeropuerto y en la carretera que conduce a él. Como ocurrió con los escenarios deportivos renovados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los salvadoreños ya están disfrutando de la infraestructura y espacios públicos acondicionados para Miss Universo. La Plaza Salvador del Mundo ha sido completamente renovada. Incorporamos iluminación LED, cableado subterráneo y una nueva fuente de espejo de agua con videomapping. Incluimos una gran diversidad de plantas, arbustos y flores. Y plantamos decenas de árboles nuevos. Hoy, oh, that's right. You've got looters breaking into stores and cops not showing up. My mom getting mugged in her driveway. My mom getting mugged in her driveway and the cops never show up. But at the same time, they're down on the highway harassing the public saying, you're speeding, you're 10 miles per hour over the speed limit. Give us your money. Give us your taxes. You're going to jail. My mom's getting mugged in her front yard and they're not showing up. She has to file a police report on the phone. What the hell, bro? Are we talking about a first world country? That doesn't happen here. That does not happen here. Welcome to the first world country. This is Renaissance 2.0. Let's keep going. Hasta altas horas de la noche. En el corazón del centro histórico, hicimos una serie de mejoras que abarcan desde iglesias y plazas hasta la preservación de nuestro valioso patrimonio arquitectónico. Restauramos la iglesia El Calvario,
y construimos 2 nuevas plazas a su alrededor. Pause. That's another very, very critical thing as well. And that's the architecture. Because what you see if you go to like Chicago and Detroit is you'll see from back when America was a first world country, you'll see beautiful Art Deco architecture with the grand, beautiful marbles and the flowing curves. Gorgeous. Okay, what's going on now is you just see boxes that are put together and they're made of cement and there's a little bit of windows and they're ugly and disgusting. And architecture changes your brain. Your environment changes the way that you feel. That's why when you're at the beach and you see the architecture here and the straw roofing and the wooden, you just feel free, you feel comfortable, you feel relaxed, tranquillo. That's the architecture. And the architecture in the capital is so gorgeous. You can feel the art, you can feel the passion, you can feel the creativity, you can feel the integrity and the desire for something more. And that's the architecture that we have here because we're building beautiful architecture because we are a first world country. Let's keep going. De la Iglesia El Rosario, conservando su diseño original. También renovamos calles, fachadas, pasillos y mobiliario en edificios históricos como el Palacio y el Teatro Nacional. Y plazas como Gerardo Barrios, Libertad y Morazán también han tenido restauraciones. Hoy, el centro histórico de San Salvador tiene nueva vida. Las calles que por mucho tiempo fueron testigos del abandono y el desorden, ahora dan paso a la alegría de los turistas. Wow. Pero las obras se extienden más allá de la capital. Hemos revitalizado el centro histórico de Suchitoto, incluidos 4 parques de la ciudad. Hicimos obras de mejora vial para impulsar el turismo. Por ejemplo, en el Parque El Boquerón, donde también construimos 3 miradores con vista al volcán de San Salvador. Y en el Cerro Verde, donde también creamos un mirador de cristal con vista al volcán de Izalco. Facilitamos el acceso a paraísos escondidos como Playa El Maculis y Playa Punta Roca. En La Libertad, mejoramos el muelle artesanal para los pescadores y renovamos la principal vía de acceso a Playa El Zonte. Al mismo tiempo, trabajamos en la preservación de nuestro patrimonio cultural, con mejoras en sitios arqueológicos. Y así, en cuestión de meses, nos preparamos para recibir al planeta entero en nuestra casa. El 15 de noviembre, todo estaba listo para el primer evento de Miss Universo. La sede del certamen fue un foro nacional totalmente renovado. Antes lo arreglamos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así logramos transformar un lugar abandonado en un escenario digno. Ahora hemos convertido este espacio en un centro de eventos de clase mundial. Nuestro país tiene una instalación de primer nivel para la realización de eventos de gran magnitud. Cuenta con butacas tipo cine y un sistema de aire acondicionado central, diseñado para funcionar eficientemente ante una audiencia de hasta 12,000 espectadores. Tiene un complejo de plazas y áreas verdes, con jardines, café, fuente, espejos de agua y más de 100 árboles nuevos. Además de una nueva fachada, escenarios, camerinos, área de prensa y muchos otros espacios. Los reos en fase de confianza del Plan Cero Ocio participaron activamente en la preparación del foro y en numerosas obras a lo largo de todo el país. El escenario fue diseñado por el salvadoreño Julio Imede. Se inspiró en las olas del mar y en las olas de energía y electricidad generadas por nuestros volcanes. Los salvadoreños recibimos con los brazos abiertos a las 84 delegadas, que descubrieron todo lo que El Salvador tiene para ofrecer al mundo. Oh, it's so beautiful, bro.
Durante 3 días, el Foro Nacional fue el punto de encuentro de salvadoreños y extranjeros que se reunieron para presenciar un evento de clase mundial. Wow. Un evento histórico. Wow. Let's go. As I said at the welcome event just over 1 year ago, I had my first Zoom call with President Bukele's team about hosting Miss Universe here in El Salvador. And I must admit, years of watching the news in the United States had made me skeptical. I said, do you have a venue? Is there infrastructure? And most importantly, is it safe? To every question I posed, I was told, Don't trust verified. You must come see what we are doing here. This is the From new death to El life. Salvador. And as I said before, the pure passion and pride that I felt convinced me El Salvador would deliver. And El Salvador, you have delivered beyond our greatest expectations. Ahora todos somos salvadoreños. Tras una intensa preparación, Isabela García Manso representó a nuestro país. Isabela García Manso. Look at that. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de los salvadoreños, clasificó entre las 10 mejores del certamen. El Salvador. Please put your hands together for President Bukele. Simple mass, baby. Let's freaking go. Bukele. He's Palestinian. His parents from Palestinian. Jesus came from that area. This is the Savior, El Salvador. There's something magical here. El Salvador has changed forever, and we have demonstrated it here once again. It has been an honor to welcome the delegates, the organizers, the visitors from different countries. Miss Universe has given us the opportunity to show the world the country we are building. Thank you for choosing to be part of El Salvador's rebirth. But this is just the beginning. Welcome to the rebirth of our country. Welcome to El Salvador. Thank you very much. El evento principal se transmitió en vivo a través de televisión por cable a más de 190 países. Rompió récords de audiencia en Telemundo y se convirtió en la competencia más vista en la historia del certamen. Tuvo más de 122 millones de interacciones en plataformas televisivas, digitales y sociales. Pause. There's no leeches allowed here. The people who want to leech off of the government and be welfare hogs and swine, they can go to America and they can go to Canada and they can be given all the little bullshit. No. If you want to come here, we want the best, we want the brightest, we want the winners, we want the people who are going to create and build and grow, because we don't give you shit except for an opportunity. We give you a chance. We give freedom. We give you a place
to be safe, and to operate without the influence of evil people trying to steal your production through inflation and through regulation and through all of these tricky methods where they pull the strings so you can't get ahead and they can steal all that is yours. This is the place where there is freedom. This is the place where there is opportunity. This is the rebirth of El Salvador, and this is Renaissance 2.0. Let's keep going. Del evento, recibimos a más de 65,000 visitantes de otros países, generando ingresos por divisas que ascienden a $177 millones. La mayoría de los turistas provinieron de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y México, y se quedaron en nuestro país por un promedio de 2 semanas. Durante este tiempo, los hoteles en San Salvador alcanzaron una ocupación del 100%, al igual que los tour operadores y guías turísticos. También hubo un impacto positivo en sectores relacionados con el turismo, como las artesanías, el entretenimiento y el comercio. Es momento de que el mundo entero conozca a este nuevo El Salvador. Miss Universo fue la mejor plataforma para lograrlo. Para seguir cuidando la salud de los salvadoreños, transformamos nuestro sistema de emergencias médicas en un sistema único en la región, que tiene cobertura nacional y capacidad de responder ante emergencias por vía terrestre, marítima y aérea. También construimos un centro de atención de emergencias en Tasajera. Ahora las familias en esta isla cuentan con servicios médicos eficientes y rápidos. Estamos felices de tener este nuevo, bonito centro de atención médica para todos, que va a traer salud, no solo curativa, sino también preventiva para toda la gente. Una promesa cumplida. Damos por inaugurado el Centro de Atención Médica de la isla Tasajera. Pause. So that is not all that they've done to invest in the infrastructure and in the health and all these things, because they're investing not just in that, but they're investing in the education, like the National Library you saw earlier. They bought all children of El Salvador laptops. That's what they're investing in. They are building them up, growing them. They're helping them to learn English and programming and coding and expanding their incomes. And Google is moving here, and they're buying them laptops so that kids can actually learn and grow and expand and have a life that was never possible before. And where are you at, America? What are you doing? En noviembre, el presidente Bukele colocó la primera piedra del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, que construiremos gracias a la cooperación de China y que será el más moderno de Centroamérica. Esta es una prueba de que, con voluntad, es posible lograr lo mejor para nuestro país. En estas fiestas, miles de turistas disfrutan de nuevos destinos, como el mirador de cristal más grande del país, parques nacionales renovados y un centro histórico que brilla más que nunca. El Salvador ha cambiado para siempre. Las familias disfrutan con libertad, los amigos se reencuentran y los salvadoreños celebramos los éxitos que hemos logrado. 2023 será recordado como el año más seguro en nuestra historia y también como el año en que nuestro país mostró su potencial al mundo entero. El nuevo año no solo será el inicio de una nueva etapa, sino también la oportunidad de conquistar metas aún más grandes. Holy crap, bro. What? Wow, El Salvador can't lose. Are you kidding me? That is absolutely incredible. You just saw it for yourself. I just saw it for myself. I am here right now. Welcome to El Salvador. We are here in Zacatecoluca. Go ahead and check out the ocean there behind me. Super, super pretty, super beautiful here. Thanks so much for watching. If you want to see if this is all legitimate and it's what you're seeing online, then go ahead and book a Don't Trust Verify tour. The link will be in the description. Send me a WhatsApp message. And wow,
El Salvador, what can possibly happen in 2024? I guess we're going to find out. Feliz Nuevo Año. Jonah Meyer.